Ngoteng kan Yume lah. Sebelumnya kita nanti akan mau ngapain? Junpei Xuyun Thảo. Yang perlu disiapkan adalah Yim garam, Ma Yao minyak wijen, Sang Chao. ada kecap asin, dan harus begini. Oke. Yi hậu lá ngọt chít hang chiu. Oke, selanjutnya kita akan mengiris cabai merah. Tìm miếng chít. Oke, bagaimana cara mengirisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chào santai ka. Selamat pagi semuanya. Các bạn ngọt song chu hong lạt chiu chiên yu yu. Oke, cabai merah dengan daging giling ikan. Chang chiu yu yu. Cabai hijau dengan daging giling ikan. Ngai quá yu yu. Terong dengan daging giling ikan. Tau fu chiên yu yu. Tahu digoreng dengan daging giling ikan. Lah, ngoteng kan Yume lah. Sebelumnya kita nanti akan mau ngapain? Junpei Xuyun Thảo. Yang perlu disiapkan adalah bawang putih, Sa thong. gula, Sang phấn. tepung maizena, Yim garam, Ma Yao minyak wijen, Sang Chao. ada kecap asin, Hồ dầu. saus tiram. Tayat ngọt chít chang qua mẹ tê kìa. Oke, sebelumnya kita akan mengiris terong agak serong. Mau chít thuyền khơi hả? Nah, ini terongnya tidak boleh diiris putus. Yêu cảm nhận. Oke, dan harus begini. Oke. Yi hậu lá ngọt chít hang chiu. Oke, selanjutnya kita akan mengiris cabai merah. Tìm miếng chít. Oke, bagaimana cara mengirisnya? Yêu cảm nhận à? Nah, harus begini. Kan chú lai có si lọ trao khởi. Oke, dan bijinya itu dibuang keluar, harus dibuang ya. Keluarin. Lọ trao hơi có si tụi mày dập pin kaya. Nah, dibuang bijinya dan dikeluarin. Jadinya begini. Oke. Li có tu hay dắt dần kìa. Nah, ini tuh sama, harus dibuang dalamnya. Anh cắt le hoi li có. Oke, dan sebentar lagi kita akan mengirisnya. Lọ trao hơi có si cảm nhận kìa. Oke, dibuang dalamnya seperti ini. Pin cho cảm nhận. Nah, jadi seperti ini. Nah. Oke. Kenji. Tofu. Haila. Nah, ini tahu. Yêu cảm nhận chít. Nah, seperti ini mengirisnya. Lọ siu dập pin kaya. Oke, diambil sedikit untuk dikeluarin dalamnya. Dikit aja. Siu. Sedikit. Nah, li có tu hay dắt dần kìa. Cảm nhận. Oke, nah yang di sampingnya itu harus sama dengan yang ini. Kerjakan. Kenji tệ xuyên thảo. Oke, dan selanjutnya kita akan mencincang bawang putih. Pak cho xin. Digeprek dulu. Kenji. Tệ cho hơi. Oke, kita iris-iris. Pai mày dắt pin. Oke, kita taruh di samping ya, kita pinggirin dulu. Kenji le ngolok siu yu xin. Nah, selanjutnya kita akan mengambil daging giling ikan.
Lo sang phán. Kita kasih tepung maizena, Xíu xíu đường. sedikit gula, Xíu xíu dìm. Xíu xíu. sedikit garam, Sang chao. sedikit kecap asin. Là lý có lẽ lê tê yếu chi tổ. Nah, ini kalian harus tahu. Yếu kế tô có yếu yếu. Ada seberapa banyak daging giling ikan. Yếu kế tô có sang phán đồng tụi mày sang chao. Oke, dan harus berapa banyak gula, tepung maizena, dan minyak wijennya. Xíu xíu mà dầu. Oke, dan sedikit minyak wijen. Xíu xíu hồ dầu. Sedikit saus tiram. Ngó tê dùng phai chi cao yết cao. Oke, nah kita akan memakai sumpit untuk mengaduknya. Cao yếu yếu lê yếu yết hờn. Oke, nah untuk mengaduk daging giling ikan itu harus satu arah ya, kalau ke kanan ke kanan. Tím cái lê tán khởi hổ phai lâu mai yết chảy. Oke, dan kita tunggu sebentar untuk bisa mencampur. Oke, dịp cho lại. Oke, nah ini sudah dimarinasi. Kan chứ lê ngó tê pai yếu yếu lọ lý tổ. Oke, dan seterusnya kita akan menaruh dagingnya yang sudah dimarinasi, kita masukkan ke dalamnya. Cảm ơn kìa. Nah, begini ya. Oke, lý có tu hay. Oke, nah ini Tofu. juga tuh sama ya, tahunya ya. Cảm ơn kìa. Nah, seperti ini. Hang chứ tu yết dường. Nah, ini cabai merah itu sama. Cảm ơn họ. Nah, seperti ini ya. 2, 3. Halo Taika. Nah, ketemu lagi dengan saya Lose Eagle dan hari ini kita ditemani dengan Cece-Cece yang cantik. Nah, hali tôi lấy dầu pin ngồi gà lý ngồi. Lý cứ mấy mẹ ngà Cece. Ngô mình kêu mẹ sao rồi? Oke, Mas Saro. Lý ngồi lấy. Serintania lo Oke, Intan. Nah, lý ngồi hay kali lý ngồi hay pin ngồi. Chaskemi lo si. Oke, Chaskemi. Nah, Chaskemi le lý ngồi lấy cho lấy phê gà lý ngồi. Nah, đầu tiên le ngồi chỗ cho lý đi về kìa. Nah, ya chân gần le lấy bông sáo thong xử lý có không mốt? Halo si. Oke, nah, tayat le, ote yip coli kosin, homo, yip itu apa? Marinasi. Marinasi. Oke, cece. Nah, jika le ote hoi chi ye ge, tayat le ote yip li koi leng yo, oke? Nah, Intan le pong o sao lọ qua ti sát thong á, Hay lo si. cá xíu Hay. hồi là. Ok, cáo cái là. Ok. Con chú le lọ ti sang phần á. Ok, tỏ tí. Hay là, ok, cáo cái là. Xíu tí diễm. Bùn căng ta là, ok. Xiao á. Xiao, hay là. Ok. Xiao itu apa Tan? Kecap asin lo si. Ok. Ok, kau ke là. Lọ xíu hổ dạo. Ok. Hổ dạo apa Masaro? Saus tiram lo si. Ok, saus siram. Ok, hả? Jika lo xíu mà dạo. Mà dạo apa Chaskemi? Minyak wijen lo si. Ok, minyak wijen. Ok, kau lah. Jika lo á, lo. Dạ. Chaskemi à? Hay lo si. Lấy musico xịt lên gì vậy? Ngô Mexico lo si. Mexico à? Tan Ok. hai ngô chung yin siki. Lấy chung gì à? Hai. Ok, lấy chung gì chín tệ chỉnh à? Chin. Chín à? Hai. Ok, hả? Tạ.
姐姐姐姐，人陣間幫手切下好冇？好啦師。嗱呢個咧，香蕉咧可以唔要呢個㗎，唔要都 OK 㗎啦，冇問題。但係今日咧，我哋要呢個，好冇？OK，Saskia 同埋 Intan 幫手切下好冇？好老師。 OK。嗱，唔要入邊嗰啲啊？Intan啊，係老師。你中唔中意食辣嘢㗎？我好中意啊，老師。唉，你好中意啊？OK OK。你可以擺呢度㗎。係老師。咪沙羅嗱，呢個咧加多啲。係老師。嗱，係香港咧一定要識用筷子㗎，知唔知啊？係老師。係啦，好似咁樣㗎，知唔知啊？知老師。 OK。嗱，而家豆腐啊，少少㗎啦，唔要嗰啲嘢。係老師。嗱，呢個好靚㗎，呢個好好食㗎，呢個姐姐知唔知啊？知老師。你下次咧可以煮呢個俾你落班 ，OK？ OK。我都以前喺香港好中意食呢個㗎。好，老師。加油！嗱，OK，唔該晒姐姐啦，你整咗切呢個嘢。OK，一陣間我叫 Intan 切嗰啲蒜頭啊，我要3粒蒜頭。係老師。 3 lap itu berapa? 3 老師。 3, oke. Susah nanti kau di sauci lo, Jim Jia. Aci老師。 Sauci apa? Jari tangan老師。 Jari tangan, oke. Mau cili kau sauci. Hai. You tóc thôi, tóc xài tí. Oke, selanjutnya kita akan memasak. Ya, jangan ote ya chai chuyo mo. Halo老師。 Ok, bông sau lá không chị sẽ? 好老師。 Ok không? Ote而家去廚房啊？啊，咪晒咯，幫我拎個去廚房。係老師。唔該。姐姐啊，有陣間我哋煮嘢，第一日未煮嘢咧，我哋蒸翻熱呢啲鑊啊。Apa artinya? Panaskan wajan. Oke, panaskan wajan dulu, oke. Nah, mong. Nah, 有陣間熱咗咧，Jessica 咪幫手落嗰啲油少少喺呢度煎呢個。 Hai老師。 Oke, apa artinya? Tuang minyak sedikit-sedikit ke Hah? wajan. Terus? Goreng. Goreng ini, Nah. oke siap, oke. Minta tolong dibantu ya. Nah kalau Iya, sudah siap. panas, kati ya, oke. Nah, câu là, bisa cầm thủ. Okay. Nah, 有陣間我教你點樣煎，跟住咧你哋3個一齊煎啊，好冇？好老師。 Okay. Nah, 我哋煎呢個豆腐先。Oke, kalah.邊個好中意食矮瓜啊？Intan你中唔中意食啊？我中意老師。中意啊。Pelan-pelan. Oke, nah 有陣間幫手你自己煎好冇？好老 OK， 師。嗱呢個咧油咧唔夠啊，你加少少啲油，好冇係。 ？OK，嗱而家煎好啲。Jessica 咪幫手擺呢個，有陣間擺嗰啲，好冇 Hai老師。 ？Oke, selanjutnya kita煮嗰啲雜，你可以咧嗰啲頭先咩啊
茄子或者矮瓜，你可以整咗啲汁，跟住咧頭先嗰啲嘢你可以擺落去。但係咧今日咧我唔係咁樣，頭先嗰啲嘢縮咗，陣間我哋汁倒落去到上邊咁樣，OK？嗱，而家第日咧你開嗰啲火，然得你幫手，OK？係啦，整翻熱佢。跟住咧倒少少嗰啲油啊，知唔知啊？我哋一陣間煎嗰啲蒜頭，好冇？夠啦，唔使咁多。嗱，喺香港咧。煮嘢冇唔記得去炒鹽嘅，知唔知啊？嗱咁樣 Terima kasih. ，OK， 冇唔記得，知唔知 Terima 啊？ kasih. 嗱，呢啲蒜頭差唔多噶啦。嗱，你可以加嗰啲葱啊。嗱，而家我加少少葱。嗱，搞。係啦，跟住咧倒嗰啲水，集咧多啲。跟住咧嗱，記得加少少湯，你加鹽啊，加少少鹽，好油，豉油係啦，冇咁多，係啦，得夠啦。加少少蠔油，加少少麻油啊，會紅啲。得啦。嗱，呢個通生粉咧唔可以加熱水，通生粉要凍水。Apa artinya Intan? Kalau ituin larutin maizena jangan pakai air panas, pakai air biasa aja, air dingin. Air biasa, oke. Bagus. Nah, ini dilem saya cầm tô. Nah, jika suco lah, lehoyi sikfo ba? Kalau sih matiin api. Oke, sikfo. Nah, ini jika hoyi toli ko. Cimci ako dicap. Phải chung cần hai là ok. Oke, tada. Nah, ini hasil kita praktek untuk hari ini ya. Jangan lupa nanti kalian boleh mencobanya di rumah majikan, oke? Oh, hang mong taika sik juli koye, oke? Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hảo, đại ca頭先咧點樣煮煎魚肉？香蕉、青椒同埋豆腐。 Nah, tadi itu cara memasak cabai merah dengan daging giling ikan dan cabai hijau, ada terong dan ada tahu. 希望大家學多啲嘢，學多啲廣東話，學多啲煮香港菜。 Oke, saya berharap semuanya bisa belajar bahasa Kantonis dan bisa belajar masakan Chinese. Oke, selamat mencoba. Zheng Siha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Choi ki.